دے پن انہوں کو پتہ کون ہی جو بے کڈن دا غریب کوشش کرن لگے تے نظر آندا پہ دور دراز تو کو ہر پاسوں نظر آندا پہ ٹھیک ہے نا. اے سارا سیفل ہلیا کھڑے ایندا حل میرے دوستو ایو ہی نے. اے سامنے نظر آندا پہ اے موٹر سائیکل کو لا کے تے اے نا درختاں کو لا کے تے اے سارا اے گنے دے نزدیک تھی کے تے اے سارا اے کھاتا نظر آندا پہ این جا تک ٹھیک ہے نا. اے جہاں مکمل پہلے ٹریکٹر نال بھان دیتی ونجے بھان کے تے ولا میرے دوست اتھاں ٹریکٹر انہوں پر کو داسانن تھاری مردی کیوں اے نال کھاد مل دی کھاد دے وچ ٹریکٹر مٹی گھن کے آویں این جا کو جیری جا تے میں کھڑا دیا این جا تک ایک چاڑ دیویں اے او سامنے جیری جا نظر آندی پئی نے او روڈ پتھراں والی جا تک اے سارا ایک بھر چوڑن اے روزانہ ہن تک نظر آندا پے یہ مٹی بھریں انہاں ادھی نہر دے وچ مقصد آندی ہے وچ زیادہ نقصان نہر دا ہے کیوں دوجے تریجے پنجویں ہفتے دے بعد 2 ہفتیاں دے بعد 30-35 ٹرالیاں وینجن اور نہر دے وچ وینجن پن اگو وت بھریندیاں وینجن. تے میرے دوستو انہاں ایو ہی حال ہی نے میرے پیارے دوست ایک میں غریب اور ناقاص اور چھوٹا جہاں بندہ تو اگو میں کوئی سرویئر نہ میں کوئی انجینئر نہ ایک میں رائے دیندا پیاں لیکن رائے میری انشاءاللہ کامیاب رائے ہو سی 10 دے نمونے ٹریکٹر آویں اور سامنے کو لا کے مکمل ادھر 10 مار کے گھن ونجن ٹریکٹر انشاءاللہ اے ایویں مضبوط ہو سی جی میں پلسر تھیا پیا ہوئے. اے جیری جاتے میں کھڑا نے تو نظر آندا پہ اے جاتے مکمل سیفل دور دراز آیا پہ ٹھیک ہے. اے جیری گال تو میں کریندا پیا ہم جو پلستر کول بھی زیادہ مضبوط تھی ویسی کیوں جو اے سیفل ڈٹھے نے سارا ایک دور دراز گھن کے آئے ہنڈے گنو اندے غرلا ہن خدا نہ خواستہ میں اندے ڈھائی ونجا مار ونجا کہیں کو پتہ ہی نہ سی میرے پچھلوں کو تے نظر آندا پہ نے اے سارا ہلیا پہ اے گوری ڈٹھے نے این جا کول سنا کو لا کے نا نظر آندا پہ وچ کول کریک تھائے پن این جا کول شروع تھی میں اے سامنے اے کتنی دور دیواراں کھڑین اوہی کریک تھیاں پہ اے میرے دوستو انہاں پتھراں کو لا کے ایویں ٹریکٹر چلن اے ساری مٹی ملتی ہے ٹھیک ہے. این جا کو تروڑ دیویں این جا کو سارا بھن دیویں سارے ایریا کو بھن تروڑ کے اللہ دے حکم نال اے مردیاں کام نہیں کرنا اے تساں دوہاں تحصیل آلیاں کرنے. میرے دوستو این گال کو یاد رکھو اے دیکھو کتنا بڑی طاقت ہے اللہ دیتی ہے پانی کو اے اتنا دور آئے پان دس دے نے اے مکمل جلے ڈٹھے ہو سن تو پیچھو سیفل کتنا ڈٹھا ہو سی. میرے دوستو این جہاں کول آج یہ تو کو باؤنڈری دکھیندا پیا این باؤنڈری کو لا کے نا میرے دوست گال سنو اے مکمل اور سیفل دے پلیٹاں تک انہوں اے جرے پتھر پہن این جا کو پہلے بھننا پوسنے ایکسیویٹر منگاؤ ایک بھناؤ بھان کے ٹریکٹر اتھاؤں کول داسانو اون جا کول آؤ اے سامنا تال دے مٹی پئی نے آؤ میرے دوستو آؤ میرے پیارے بھائی میرے بزرگوں رل مل کے نہ سیاست کرو ان دے اتے نہ اے سیاست دی ہے اے پورے دو صوبیاں دی 2 ضلعاں دی 2 تحصیلاں دی اے ایک ریڑھ دی ہڈی ہے ٹھیک ہے. ان دے تے زمیندار تساں تو لوگ قرضہ بھی دیں دے چاہ تساں اتنی جائیداد بنائی پہ ہوندے ہی کنال وچیں دے وچا جرے اتھاں لوگ گزر دے پان جرے 18 مہینے پہلے پانی کون جائی تو انہاں دے جرے حالات ہن نا میں کو پتے میں جاندہ 2022 دا سیلاب جرے نا لوگوں کو تباہ کر گئے ٹھیک ہے. کول کریں دا بھی ای جا کول انہاں ککراں کو ای میں لگے ہوئے میں ککراں کو ای میں سارا ایریا کو بھار دیو ایک کدے ہی روزانہ دی رون ہو سی جدوں رون پائے ونجے تو آدھے کھلا تے میرا سر ای کو جیز بھر دیو کدے ہی رونی نہ اس نے. تو میرے دوستو گال اساں ای وجہ کول کریں دے جو میں ای چشمہ رائٹ بینک کنال ترکی کمپنی دے وچ میں ڈوزر آپریٹر ہاں اور 1992 دے وچ چینا روڈ دے اتے میں ڈوزر آپریٹر رہ چکا. میری الحمدللہ 51 سال میری عمر ہے میں ٹھیک ٹھاک تجربہ رکھتا اور یہ تجربہ جتنے بڑے انجینئر اور وابڈا دے افسر آ ونجن نا میں جری گال انشاءاللہ کر لے سا انہاں دا پیو ہی منے سی میں ایک اوہن پڑھے ہوئے میں ہاں ٹیکنیکل میں کام کو جاندا. میرے دوستو این ٹائم ہی تو نظر آندے پہنے این جاتے کہیں ٹائم ہی آدمی ٹریکٹر کوئی چیز آوے اتان کے نہ رونا مارے ایک کو بھان دے این پورے ایریا کو بھریا ونجے
कम अज़ कम हुजे उतली ओजा नज़र आंदी पे ओजा भरी वञे ई सामने ई पत्थर तक इनू ई सैफल तक ई को आख टुट वन जोर ला नहर को आख इंदे टुटा वञे मेरे दोस्तों क्यों ए सारी हली टुटी पई है इंदे तले डठे जो है सैफल ए मुकम्मल इंदे दणका पाए पान जिमें तो मैं दिसा ना गोरी सारियां गोरी थियां पान मेरे भरा ए सारी में गल्लां थियां पान मेरे भाई गाल है काम करण ते काम करो तो मैं सारियां गोरी दिखे ना ये मेरे दोस्तों रिश्ते ने ठीक है एक गोरी पता लगता जब कितों पानी है जेले ए भनीज वैसन जुड़ वैसन ना कोई गौर नहीं हो सन ना कोई गल नहीं हो सन नज़र आना पैन कितना बड़े ए चिम्मा है नज़र आने पैने इनू ही गोरी है ना सारा ए हिक हिकल्ला अल्लाह दी ज़ात है तो मैं तुहारी सर्वे कराना है खड़ा नज़र आना पैने ए पानी डिसन ए रात जरा निकते नज़र आना पैने इतों पानी गुजर के आए ए मुकम्मल इतने चीज़ां दूर दराज तक आया बन ए सैफल तले हल गए ए दीवारा डिस ने कितने वजह दीवारा हलिया खड़े ए आज जानी ए तुर्की कंपनी जानी ए बहु अरसा पहले नज़र आने बने चिम्मा दे चिम कहिए चिम्मा दे चिम आए पन नज़र आ गई कि नहीं आ गई ठीक है ए इतने दूर आए पन तो इन्हों दे कितने वजन हो सन इन्हों दा कितना हिसाब हो सी देख टन्ना दे नहीं करोड़ों टन्ना दे विच एक बेहतरीन सरिये समेत इतनी दूर दराज है पन नज़र आंदा पे ए दूर दराज ए सैफल दे नाल टच दीवारा हन जिवें ए दीवारा हैं जिवें सैफलां बियां जां दीवारा हो जां नज़र आंदा पे एक कम अज़ कम उंडे को गिनो ना कितने सैफल हैं ठीक है ये 18 खाने हैं 18 खाने आगे दोस्तों 18 खाने दे इतना बड़ा नज़ारा तो को कोई भी यूट्यूब पर और ना कोई तो को नुमिंदा दिखे सी ना इतना कोई दूर दराज जंगली देख हूँ ये देखो तार डिटे ने कितना बड़ा तार है हूँ इंदा तार देखो पानी ए इतना निकल के आया भाई ठीक है ये क्यों आया पाए इंदा जरा अगर नेट है ना नेट को पहले कामयाब किया वजे मेरे दोस्तों इको सेट किया वजे इंशाअल्लाह इतना आओ मशवरा मैं दे अल्लाह के हुक्म नाकीज़ और कमज़ोर जाए बंदे का नक्शा और इंदे तुसा मुताबिक काम किया चा इंशाअल्लाह बा चश्मा राइट बैंक ना देखो इतना दूर दराज नज़र आना पैन ये आए पान इन्हें चिम्मा क्रैक थी गन लेकिन पिछू उनके बाद सैफल तो सारी चीज़ा क्रैक हो सारे चीज़ा उनके तो बर्बाद थे उस देखो वीडियो वही थी पई है इंशाअल्लाह घबरा सो ना देख सकते कितना बड़ा हिसाब है हिसाब को तुसा देखो मेरे भाइयों इंदे हेठू भला इन्हें पत्थर लाइन इन्हें बंद किते नज़र आंदा पे ए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हुंडे के पानी इतना ही आया खड़े ए सिम के पानी आया खड़े नज़र आंदा पे ने आगे ने मेरे सोने वीरों एक बाकायदा एक रपाई की वजे और ख़ुद करो तकबील खुद करो खुद जले करे सो इंशाअल्लाह वो कीमती चीज़ हो सी देखो उन्हें क्रैक था खड़े आए खड़न कितने दूर दराज तले आए पन लेकिन भन्ने नहीं आमनन ओ बहुत बेहतरीन काम था पन ठीक है बात ज़िंदगी हुई तो बात मिलसूँ टाइम ज़्यादा थी पे खुदा।